मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी फिल्सनि जिबा आसिमानि साल रोक्सावै मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी सागदोब मादोक काहाम तन्यानि तै आयोगलक तंना बागै भारतीय जनता पार्टी सदर हांकर तै दग आगरतला मण्डलनि लुआजिमुबाय दिनै सेप्टेम्बर तालनि 24 सालमारि स्रांसल इन्द्रनगर कालीबारि कुमारी मताय तै शान्ति यज्ञ खलायलायखा असाल बीजेपी आदंग मन्त्री बखरकनि सागदोब मांदोक काहाम तंगना बागै तै बिनि आयोगलक अंगना बागै दियाय लायखा मतायन আজকে আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আজকে ৭৫তম জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি এবং ওনার জন্মদিনটাকে উদযাপন করার জন্য আমরা সেবা পাক্ষিক হিসাবে আমরা আগামী পক্ষকালব্যাপী আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা রক্তদান থেকে শুরু করে স্বচ্ছতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমরা অংশগ্রহণ করছি এবং আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের ৬ আগরতলা মণ্ডল সদর জেলা মিলে আমাদের ইন্দ্রনগরস্থিত কালীবাড়ি মন্দিরে আমাদের ৭৫ জন আমাদের কুমারী মা যারা রয়েছেন, যারা বাচ্চারা রয়েছেন, তাদেরকে পূজন এবং একটা যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। মোদিজির দীর্ঘায়ু কামনা করে আমরা এই কুমারী মাদের পূজন করেছি এবং যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে এবং ৬ আগরতলা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমি মোদিজিকে এই শুভ জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং মোদিজির দীর্ঘায়ু কামনা করছি। खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुपुरावनो आनि खुलुमनाय आफादों राजा बकायो अशनि मताय कांगाल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायखा अशा मतानि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलार्स जत लुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायखा आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर निजिनि 29 सेप्टेम्बर जला और दंनाय रांचाक मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्ज दंनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ दंनाय रांचाक नि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ दंनाय रांचाक नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ दंनाय डायमंड नि रिंग पाइबुंनो सगर दिजांनाय ते कटर खाय ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चेंगजांनाय आशिक शिमियाखो ते बतंगो कथमका हाम नरमनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 माने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बतंनाय दरनि रांचाक कसामनो स्लाय कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय अचन सशामतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरावनो हामजामा खाकाम ते कबुं याफरो हमाय